बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, उम्मीद है आप के मजाज अच्छे होंगे, ठीक होंगे। हमारी नित नई वीडियोस आप तक पहुंच रही हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम आपको मुसलसल नित नई चीज़ें जो हैं वो आप तक पहुंचाएं और ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको दें जो इससे पहले आप तक ना पहुंची हो। आज भी हम एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जो शायद इससे पहले आपने ना सुनी हो। इस वक्त हम बाड़े गली और लोथरा के दरमियान जंगल का एक ट्रैक है, उस पर बैठे हुए हैं, उस पर मौजूद हैं। मेरे साथ दो तीन और भी हम सफ़र हैं। हमारी कोशिश है कि हम लोथरा तक पहुंच जाएं, जो सतह समंदर से तकरीबन 9000 फीट बुलंदी पे है और मीरा जानी मकशपुरी के बिल्कुल सामने आ जाता है। कोई 2 ढाई 3 साल पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने भी इस इलाके का दौरा किया था और यहाँ पे उन्होंने एक टाउन बनाने का ऐलान किया था। इमरान खान के दीगर ऐलानात की तरह इस ऐलान पे भी अभी तक अमल नहीं हुआ। शायद अगर उनकी हुकूमत बाकी रह जाती है तो इस ऐलान पे भी अमल हो जाएगा। इस वक्त हम जंगल में मौजूद हैं और यहाँ पे तरह तरह के नबातात हैं और जो चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं वो एक ऐसा साग है जो इस इलाके की एक सौगात समझी जाती है। ये मार्च के वस्त में पैदा होना शुरू हो जाता है और तकरीबन 30 अप्रैल तक पैदा होता है। इसे कुंजी का साग कहते हैं। ये अपनी नोयत का मुनफरिद साग है जो सिर्फ पहाड़ी इलाकों में पैदा होता है और उन दिनों पैदा होता है जब तकरीबन मौसम गर्मा शुरू होने वाला होता है। ये गलियात के जंगलों में और आज़ाद कश्मीर के जंगलों में पैदा होता है। कहने वाले यही कहते हैं कि खाने में इससे टेस्टी साग शायद जंगल का और कोई भी नहीं होता और इसको दूर दराज से लोग जो हैं वो गलियात के जंगलों का रुख करते हैं, कश्मीर के जंगलों का रुख करते हैं और दूर दराज से लोग इस साग को चुन कर ले जाते हैं और फिर इस साग को पकाते हैं। कहने वाले यही कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक फूड है और इससे बहुत ज़्यादा विटामिन्स इसमें होते हैं और ये इंसान को बहुत ज़्यादा ताकत भी फराहम करता है। माहिरीन का ये कहना है, जिनसे हमारी वक्तन फ़ोक्तन ये बात होती रही है, कि इसमें इतने विटामिन्स होते हैं कि इंसान में क़ुव्वत मदाफ़ियत इंसान में बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। आजकल वैसे भी कोरोना का दौरा है और कोरोना वायरस के वाले से यही कहा जाता है कि इससे इंसान में क़ुव्वत मदाफ़ियत जो इम्यूनिटी सिस्टम जो है इंसान का वो डिस्टर्ब होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जो लोग ये साग खाते हैं, ज़ाहिरी बात है उनमें क़ुव्वत मदाफ़ियत ज़्यादा होती है, उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रांग हो जाता है। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, आप जहाँ भी हैं, पाकिस्तान के जिस इलाके में भी हैं, अगर आपको कुंजी का साग मिले तो ज़रूर खाएं। और बिलखुसूस जो हज़ारा डिवीज़न के बासी हैं या आज़ाद कश्मीर के जो रिहायशी हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आजकल लॉकडाउन है, आप घरों में बैठने के बजाय जंगलों का रुख करें, कुंजी का साग खाएं। आपको ये साग जो है वो लुत्फ़ भी देगा, टेस्टी भी होता है, डिलीशियस भी होता है और आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है तो आप कोरोना वायरस को इजीली शिकस्त दे सकते हैं। यही डॉक्टरों का कहना है, यही माहिरीन तिब का कहना है। तो मेरी एक दफ़ा फिर गलियात के बासियों से, हज़ारा डिवीज़न के रिहायशियों से ये अपील है कि आप अपने आप को जो है वो घरों तक महदूद न रखें, बल्कि लॉकडाउन से फ़ायदा लेते हुए जंगलों का रुख करें। और हज़ारा डिवीज़न के तूल व अर्ज़ में बड़े पैमाने पर जंगल मौजूद हैं और इन जंगलों में ये साग जो है वो पाया जाता है। बिलखुसूस गलियात के जंगलों के हवाले से कहा जाता है कि गलियात के जंगलों में ये कुंजी बहुत ज़्यादा होती है और देखने में यही आया है, मुशाहिदे में यही आया है कि इस कुंजी का साग चुनने के लिए एबटाबाद से, मानसेरा से, हरीपुर से और दीगर इलाकों से लोग जो हैं वो आजकल इन जंगलों का रुख कर रहे हैं। इन जंगलों में कुंजी के साग के साथ साथ आजकल कचौली या गुच्छी का साग भी होता है। गुच्छी होती है, ये साग नहीं होता बल्कि ये तो मशरूम है और इसको भी लोग चुनते हैं। इस हवाले से हम एक और अलग वीडियो बनाएंगे। आज की जो वीडियो है ये सिर्फ कुंजी। नाज़रीन, इस वक्त जंगल में हम मौजूद है और हमारे बिल्कुल सामने कुंजी का साग है। हम आपको बताएंगे कि ये कुंजी का साग किस तरह लोग चुनते हैं। नाज़रीन, ये है कुंजी का साग, ये वाला ये है कुंजी का साग। इसी तरह ये है, इसी तरह ये है, इसी तरह ये है, इसी तरह ये भी कुंजी का साग है और ये भी कुंजी का ये भी कुंजी का साग है। तो नाज़रीन, इसकी शेप जो है वो इस तरह होती है और
یہ گلیات کے جنگلوں میں تقریباً تھوڑا ہائٹ پہ پایا جاتا ہے اور تقریباً ہر جگہ موجود ہوتا ہے. تو یہ کنجی ہے جسے کھا کے آپ کرونا سے بھی بچ سکتے ہیں، اور ڈیلیشیس اور انتہائی لذیذ ڈش بھی ہوتی ہے اس کی. ناظرین، تحقیق کے مطابق ہمیں جو انفارمیشن ملی ہے، جو اطلاع ملی ہے، جو معلومات ملی ہیں، وہ یہ ہیں کہ اس کو کنجی کا ساگ اس لیے کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں کنجی چابی اس طرح کی ہوتی تھی، اور یہ جو ساگ ہے، اس کا یہ جو پتہ ہے، یہ ٹینی ہے، یہ بھی بالکل اسی طرح کی ہے، چابی کی طرح ہے. پرانے دور کے جو لوگ ہیں انہوں نے اسی طرح کی چابیاں دیکھی ہیں، اور یہ بالکل اسی طرح کا ساگ ہے. تو اس لیے اس کو سکھوں کے دور میں کنجی کہا گیا، اور یہ نام آج بھی چل رہا ہے. بوٹانیکل نام اس کا کوئی، یا کوئی باٹنی یا کا جو کوئی نام ہے وہ کوئی اور ہوگا، لیکن گلیات میں اس کو کنجی کہا جاتا ہے، کنجی کا ساگ کہا جاتا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کی شکل چابی سے ملتی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے ایک بھائی بابر بھی موجود ہیں، وہ بھی کنجی کا ساگ چننے کے لیے آئے ہیں باڑہ گلی اور لوتھرا کے درمیان اس ٹریک پہ. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ بابر صاحب ذرا نزدیک آئے نا، ان سے پوچھیں گے کہ وہ رہتے تو اسلام آباد میں جاب کرتے ہیں، آج کل لاک ڈاؤن جو ہے وہ اس کی وجہ سے گھر آئے ہوئے ہیں. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کنجی کا ساگ یہ پہلے بھی کھاتے رہیں اور کیسا لگتا ہے. جی بابر بتائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت ہی ڈیلیشیس ساگ ہوتا ہے. میں اسپیشلی آج جو ہے گھر سے ساگ کے لیے آیا ہوں، اور یہاں پہ جو نیچر ہے اس کا بھی ایک اپنا ہی مزہ ہے. یہاں پہ یہ جو آسمان کو چھوتے ہوئے درخت اور میرا جانی کی چوٹی دیکھ کر تو میرے دل سے نکلا ہے فبی یہ الائی ربی کو ماتو کا زبان. تو بہت انجوائے کر رہے ہیں، بہت اچھا ساگ ہے. ہم اپنے تمام دیکھنے والوں کو یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ بھی آئیں، آپ بھی اس کو ٹیسٹ ضرور کریں. جی بابر، آپ کا میسیج، آپ کی بات ہمارے دیکھنے والوں تک پہنچ چکی ہے. میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا کہ بالکل میرے سامنے میرا جانی کی برف پوش بلند و بالا پہاڑی موجود ہے. میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا کہ وہ بھی ناظرین کو دکھائے یہ جگہ کتنی خوبصورت ہے. ایک طرف برف پوش پہاڑ ہیں، دوسری طرف سرسبز جنگل ہیں، اور اس میں موجود یہ جو جڑی بوٹیاں ہیں، یہ جو نیچرل چیزیں ہیں، یہ جو ساگ ہیں، یہ جو گچھی کچولی ہے، یا یہ جو مشرومز ہیں، یہ یقینی طور پہ اگر ان سے استفادہ کیا جائے، ان کو یوٹیلائز کیا جائے، تو یہ بات طے ہے کہ کرونا وائرس کو بھی ہم شکست دے سکتے ہیں، اور دیگر جو بیماریاں ہیں ان کو بھی ہم ہرا سکتے ہیں. یہ بلند و بالا پہاڑ ایک طرف جس طرح بابر نے کہا کہ رب کی شان بیان کرتے ہیں، اور ان جنگلوں میں آ کے ناظرین انسان کو رب یاد آتا ہے. ایک دفعہ یاد نہیں آتا بلکہ بار بار یاد آتا ہے. اور آج ہم بھی میرا جانی کا ایک طرف خوبصورت منظر دیکھ رہے ہیں، ہمارے بالکل درختوں کی اوٹ میں، درختوں کے عقب میں پیچھے ٹھنڈیانی کے پہاڑ ہیں. کوشش کریں گے ہم کہ ٹھنڈیانی کی پہاڑی بھی آپ کو دکھا سکیں، لیکن یہاں پہ درختوں کا جھنڈ زیادہ ہے. آگے پھر کیمرہ مین کو ہم کہیں گے کہ وہ اس کے کچھ شاٹ لے گا، آپ میرے ٹھنڈیانی کی پہاڑی بھی دیکھیں گے. ایک طرف ٹھنڈیانی ہے، دوسری طرف ایوبیا کی جو ٹاپ ہے چیئر لفٹ کا وہ ہے. سب کچھ ہے، بہت خوبصورت منظر ہے. ناظرین، ہماری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ آئیں، گلیات کے جنگلوں میں آئیں، انجوائے کریں، گچھی چنیں اور ساتھ ساتھ کنجی کا ساگ چنیں. آپ کو لطف بھی آئے گا اور آپ کا امیونٹی سسٹم بھی سٹرانگ ہوگا. کیمرہ مین احمد کے ساتھ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.